Mulai bekerja di Indonesia, Yeah. saya pernah di Cina. Okay, Yeah. okay. Now we are doing property business in China, but bekerja susah. Selamat datang di Podcast Boss, tentunya tempat kita berbagi inspirasi dan kisah sukses para pelaku industri terbaik. Dan tentunya bersama dengan saya, Imelda Francisca. Dan hari ini sangat spesial banget karena hari ini saya akan berbicara tentang pertumbuhan industri properti, khususnya di wilayah Bogor. Kita tahu bahwa saat ini pertumbuhan properti begitu dahsyat di negara kami Indonesia, khususnya di kota Bogor. Karena yang awalnya sepertinya kota yang begitu sunyi, tenang, saat ini begitu banyak pembangunan di mana-mana. Dan dari skala nasional, begitu banyak properti developer nasional yang cukup besar masuk ke kota Bogor. Dan bukan hanya skala nasional saja, tetapi skala internasional. Dan pada hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan seorang direktur dari PT Sumitomo Forestry Indonesia, yaitu Toyosada Shimasan. Halo. Halo. Arigato. Terima kasih Dan kembali. tentunya Shimasan ini adalah direktur dari perusahaan internasional dari Jepang, dan beliau adalah juga orang yang in charge di sebuah proyek yang tentunya nanti kita akan diskusikan sama-sama. So, let's just get back to the start gitu ya. Saya mau langsung menanyakan ke Shimasan. Sebelumnya mungkin sudah berapa lama Shimasan di Indonesia? Karena fasih berbahasa Indonesia nih. Campur-campur ya? Campur-campur ya, ya. Saya sudah di Indonesia selama 7 tahun. Wow, 7 tahun. Oke. Ya. Sudah 7 tahun dan Ya. ternyata bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Indonesia. Ya, mungkin. Sedikit saja. Oke, so mungkin kita langsung bertanya Shimasan. Sumitomo Forestry itu adalah perusahaan TBK di Jepang dan sudah masuk di Indonesia berapa lama ya Shimasan? Kurang lebih, more than 50 years. 50 years. Ya, 50 tahun. 50 tahun. Ya. Tapi di Indonesianya sendiri Indonesia sendiri 50 tahun. 50 tahun. Kalau tidak ada masalah, 54 tahun sudah. Oke. Dan masuk ke Indonesia ini sekian lama, so mungkin bisa diceritakan, you can tell us, what is the background of Sumitomo Forestry Indonesia? Okay, let me explain about Sumitomo Forestry. Sumitomo Forestry, the original business of Sumitomo Forestry is import-export kayu, wood business. Okay. As you know, Indonesia, there's so many trees, forests. Then more than 50 years ago, we started the business, log business in Indonesia to export the wood to Japan. Okay. So you get the natural resources of wood to be exported to Japan. Yes. Okay, that's correct. and then so how many years Sumitomo has been doing it for the wood? Because now we know you are not in the wood business, but now you are in property development business. Yeah. How was the transition? Oh, okay. So, 1970, we started the log business in Indonesia to export Japan. Time goes by, we set up a factory in Indonesia, which is producing plywood. Okay. And also particle board. Okay, jadi kayak untuk furniture gini ya. Yeah. One of the big customer is Olympic. Olympic Group. Okay, and then dari situ kayu berapa tahun untuk plywood business ini? Plywood business more than 50 years. More than 50 years. Yeah. Okay. Then we have a relationship with Olympic Furniture more than 30 years, right? Okay. Yeah. Setelah itu masuk ke industri properti itu mulai berapa ya? Mulai 2017. 2007. Oh, it's not long ago ya. Yeah. Baru saja ya berarti. Just 7 years. Just 7 years. So, what is the reason untuk masuk ke dunia properti? Since our business in Japan is to produce the house
house, build the house, then deliver to the customer. Betul. Yeah, but as you know, now population in Japan is getting decreased. Oke. Then we are looking for the new business, new opportunity in whole over the world. Yeah. One of the big business is in America. America. Yes. Oke. After that, we also have big business, housing business in Australia. Oke. Then after this successful history, we are looking for the new opportunity in Southeast Asia, especially in Indonesia. Kenapa? Kenapa? Ya. How do you look at Indonesian market? Yeah, because number one, we have a history, kayu-kayu history in Indonesia. So we already have a connection, relation with Indonesian people and Indonesian company. That's why we decided to enter into Indonesia. Yes, correct. Okay, okay. Nah, when you enter Indonesian market, in general perspective, when you look at Indonesian housing development, how do you look at Indonesia? Oh, that's a nice point. Oh yeah, I have to let you know our product in Japan. In Japan, we are using wood as a housing material. Yeah. Especially for structure. Betul. Structure. So yeah, big difference between Indonesia and Japan is whether we use wood as a structure in housing or not. At this moment, we are still using beton. Okay. Yeah, concrete structure in Indonesia. Oh, oke. So jadi dari Sumitomo punya teknologi menggunakan bahan bangunan untuk struktur bangunan itu dari kayu. Yes. Oke, wah, itu pasti harganya mahal ya. Di Jepang murah. Kalau di Indonesia tapi berarti belum ya? Ya, belum. Dulu ada. Oh, dulu ada. Oke. 100, 200 years ago, Indonesia people Use were using wood. wood. Oke. Malah sekarang industri beton yang lebih menguasai, mendominasi untuk pembangunan rumah gitu ya. Oke, tapi tadi dari wood, lalu entering to the property market, using also you said you want to use the wood materials as structure. In the future. This is our dream. Yes, your dream. Tapi kalau misalnya karena kami adalah sebenarnya working partner di project gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari Simasan sendiri, is it bisa diterima nggak dengan masyarakat Indonesia dengan konsep tadi wood in housing? That's a good question. I think someone already started to use the wood for the structure, but not for rumah-rumah. Okay. As you can see, huge cafe by using wood structure in that area. Peak or jadi lebih lebih mungkin untuk restoran, yang mungkin lebih high end gitu ya. Oke. Nah, Simasan, when you enter Indonesian market, how many projects are going so far now that you have entered the property market in Indonesia? Yeah, at this moment we have 4 projects ongoing. Okay. Yeah. Dan tentunya you are also having local partners ya? Yes, correct. Bisa di-info nggak local partner? Boleh. Pertama kali when we enter Indonesia business, our first partner is Summarecon. Oke. Ya, Summarecon Agung. Wah, itu sih udah nama besar banget ya. Terus? Yeah, then we have joint venture with Sinar Mas Land as well. Oke. Yeah, this itu is untuk perumahan juga Sinar Mas? Apartemen. Oh, apartemen. Yeah. Oke. Number 3, we have another local partner in Depok. Oke. Their original business also wood. Oh, oke. Yeah, they have a factory in Semarang. Oke. Yeah. Oke. Then we are doing joint venture to produce the particle board in Semarang. Oke. For more than 30 years. Oke. Ya. Lalu yang keempat di sini. Di sini. Ya. Dengan siapa? Dengan
orang besar. Dengan tentunya dengan mungkin saya cerita sedikit kali ya. Ini kita dengan Olympic Group ya, dan tentunya masuk ke Kota Bogor. Nah kalau boleh tahu pertama gitu, why you choose to enter Bogor? Our big purpose is to deliver the high quality house in Indonesia to make people in Indonesia feel comfortable and also aman. Ya. Tapi kenapa spesifik? What is the main decision when you choose to enter? I want to enter misalnya Bogor. I want to enter kalau nggak salah yang sama Sumarekon yang di Makassar ya. Itu berdasarkan apa? Is it market driven or is it there is a philosophy that you want to enter in each market? What is the decision making? The reason beda-beda. Why we choose Bogor this area? Number one is partner. This is the most important. We can believe, we can trust, to work together. This is the number one. Then number two, this climate. We want to utilize natural ventilation, natural light as much as possible. But unfortunately, let's say Jakarta, we cannot use the natural ventilation because panas. But in Bogor, possible. Then together with a trusted partner, that's point. Jadi itulah kunci-kuncinya tadi. Yang pertama adalah harus ada trust gitu. Lalu yang kedua adalah tentunya mengusung tema-tema tadi yang natural lighting, air circulation, ventilation yang untuk bisa menambahkan kualitas kehidupan untuk orang-orang yang membeli produk dari Sumitomo Forestry Indonesia dengan local partnernya. Nah mungkin ya, ini saya sok-sok nggak tahu ya, padahal sebenarnya saya juga tahu ya gitu, bahwa boleh tahu nggak sih sekarang ini yang di Bogor, ya kan, project Sumitomo Forestry di Bogor, namanya apa? Namanya Morizora. Waduh, itu nama, it's very Japanese ya, it's very Japanese. May I know, maybe you can explain what is the meaning of Morizora? Morizora, Mori in Japan means forest, or in bahasa hutan. Berarti erat lagi ya sama kayu ya? Then Zora means sky. Kenapa pemilihannya adalah kayu dan langit? This is by Bogor itself. Bogor is surrounded by forest, hutan, and also very good quality air, right? That's why we name Morizora. Dan setahu saya juga ada filosofi ya di dalam pembangunan tadi rumah-rumahnya. Nah, kalau di Morizora ini, what is the philosophy in terms of designing the housing? As I talked before, we want to utilize the nature as much as possible, like cool air, then natural ventilation, natural light. That's why our philosophy to utilize nature itself. Betul. Jadi asal successful people tahu bahwa kita saat ini justru berada di salah satu show unit dari Morizora sendiri. Dan ini adalah nama-namanya tuh kalau nggak salah nama Jepang semua juga ya? Ya. Namanya ada apa aja tuh? Kiji, Hibari, Mejiro. Waduh, itu jadi terdapat dari nama-nama burung ya, betul ya? Burung. Burung dari Jepang dan tentunya mengusung sebuah konsep yang tadi dengan natural lighting. Aduh, kalau saya bisa puterin kameranya sih pengen kasih lihat ya. Ada natural lighting, natural ventilation, dan inilah yang sedang akan diluncurkan oleh Sumitomo Forestry Indonesia dan juga Olympic Bangun Persada, yaitu Morizora. Nah mungkin bisa juga diceritakan perbedaan Morizora ini dengan mungkin produk-produk properti lainnya yang perumahan lainnya deh yang ada di Kota Bogor. What is the difference? Why people should buy Morizora? The biggest point, number one, is the location. Very good location. 0 kilometer or 0 minute from toll road, right? That's very important for the customer life, right?
The other than that, maybe this is there are invisible things in here. As we are Japanese developer, we are more care about the structure itself. Betul. Unfortunately, we can't see the structure now. Tapi benar loh, memang successful people kalau kita melihat dari struktur bangunan yang dibangun dari Sumitomo Forestry, semuanya menggunakan mini piling ya. Mini piling. Jadi mungkin untuk keretakan dan lain-lain tentunya sudah sangat terlindungi karena kita sama-sama tahu bahwa di Jepang itu kan sangat sensitif dengan earthquake ya. Ya, gempa. Ya. Jadi memang di sini adalah tentunya pastinya sangat aman sekali gitu. Nah, tadi kita bicara mengenai produk dari Morizora. Tadi kan ada tipe Kiji, Hibari, terus Mejiro gitu, dan tentunya berada di kota Bogor yang saat ini kayaknya lagi seksi banget ya gitu karena begitu banyak orang khususnya di property developer untuk mendevelop di kota Bogor sendiri. Dan kalau boleh tahu sih Mas Han, what is your expectation untuk Morizora ini di kota Bogor? Tentunya sales pasti ya. Of course. We want to contribute to the people in Indonesia. So people in Indonesia beli rumah Morizora, then have an experience, good experience by using natural ventilation, even sky terrace. Yes. Doing barbecue. Ya. Dan tentunya kalau nggak salah, kita kan juga ada Green Edge Certificate ya, correct. Dari mana memang inilah salah satu kelebihan dari Morizora ini bahwa memang si Morizora ini tuh sudah tersertified atau tersertifikasi sebagai hunian yang hijau. Yes, correct. Nah, mungkin si Mas bisa cerita kenapa dari Sumitomo kok mau selalu konsepnya green gitu loh. So in whole over the world, now there's a very big issue about the carbon emission, right? What is a carbon emission, Miller-san? Carbon emission is how much carbon that we are giving out to the world. Yes. By using oil, but wood itself is absorbing carbon. By the this growing period. Untuk replantation juga. Yes. Oh, jadi dari Sumitomo juga ada komitmen untuk replantation. Yes, that's correct. Jadi bukan hanya mengambil kayu, tetapi juga giving back to the nature. Yes. Oh wow, luar biasa sekali. Jadi ternyata kalau beli Morizora ini, you are actually giving back to the earth juga. Yes, correct. Karena menggunakan tadi ya begitu bahan-bahan material yang dengan konsep green dan juga sampai tersertifikasi. Karena sertifikasi green ini it's not easy ya, nggak mudah ya. Not easy. Ada beberapa kriteria yang harus bisa certified. Nah, dan selain itu juga kalau nggak salah tuh dari Morizora ini ada ini juga ya, ada gas installation ya. Yes. Oke, nah itu mungkin bisa diceritain nggak sih Mas An? Kenapa sih masuk ke dalam konsep Morizora ini? For gas installation, actually common in Japan. Ya, betul. But not common in Indonesia, right? Yeah. So people are using electricity to masak-masak. Yeah. Using electricity consume a lot of energy. Means we are energy than CO2 emission. Yeah. Oke, jadi kita nggak usah beli lagi tabung gas ya kan untuk mungkin memasak atau apa. Jadi semua ini sudah ada nanti terhubung dengan gas installation untuk di rumahnya. Ini tuh rumah keren banget ya. Udah giving back to the earth, terus juga sudah ada gas installation-nya, terus natural lighting, terus juga ada ventilasi yang bagus gitu. Ini solar panel. Dan solar panel, nah ini hampir lupa. Solar panel ini jadi kegunaannya untuk apa sih Mas An? Solar panel create a lot of energy. We are using that natural energy. Then we can save listrik ya, energi ya, untuk rumah ini. Wow, jadi sebenarnya I would say bukan karena ini, tapi bisa dibilang bahwa
konsep rumah dari Morizora ini beda dengan tipe rumah-rumah yang ada di Bogor ini ya, si Mas Han ya. Kalau yang lain, it's just another house, tapi kalau rumah ini tadi ya, beberapa hal dari sudah hijau, tersertifikasi, terus juga sudah ada natural ventilation, terus juga ada lighting yang flowing in all types of rooms, dan juga tentunya ada tadi gas installationnya juga, and giving back to earth. Dan paling penting adalah lokasi, dan lokasi. Ya kan, namanya kita kalau bicara mengenai property development, it's all about location, and location, dan juga bukan location doang ya, tetapi akses. Nah ya kan, lokasi boleh bagus, tapi kalau nggak punya akses repot juga ya. Nah ini infrastruktur yang dibangun 0 km dari jalan tol. Nah mungkin si Mas Han, sebelum kita bicara mengenai Morizora, how do you look at Sumitomo Forestry Indonesia di Indonesia? What is the vision of Sumitomo Forestry Indonesia di negara Indonesia? Until now, our property business in Indonesia is still small. So our dream is we deliver our good quality house to Indonesian people. Then nowadays, currently 100 house per year ini masih kecil. Betul. At this moment, we Sumitomo Forestry is delivering the house 20,000 per year. 20,000, Jadi perbandingannya masih is very wide ya, the ratio. Nah, mungkin untuk Sumitomo sendiri, what is the range of market that you are going to target always in Indonesia? Apakah akan selalu high end atau bagaimana? Macam-macam. Actually macam-macam. But to achieve our target or standard, until now our pricing is start from 1 billion. Jadi memang di marketnya sudah middle. Jadi tidak akan masuk ke yang sekarang kan our president is targeting 3 million houses. So you're not going to enter that market ya? We hope to do so, but since our power is not enough in Indonesia, but in the future we want to contribute that range of housing. That's good. Nah, mungkin ini yang lebih ini lagi gitu untuk si Mas Han sendiri bekerja di Indonesia. I don't think it's easy for anyone to work in another country with a different culture, with a different working speed and working culture. So, how do you do it in these 7 years? And then, bagaimana? Ada cerita-cerita. Sebelum mulai bekerja di Indonesia, saya pernah di China. Now we are doing property business in China. Waktu tahun 2012. At that time, the market in China is still good, but bekerja susah. China. Beda dengan kultur Indonesia so many competitor. It's okay, but I think the big difference between China and Indonesia is people. The people. Is it what? Is it the apa yang paling membedakan, the differentiation? Let me explain my backbone. I graduated in the architect major in university in Japan. So I was in charge of the construction management before. So to see the construction process, especially the working method of the worker, not method, mind of the worker. Mindset, Mindset, Actually say the working skill in China is sedikit higher than Indonesia. Betul. But the big difference, working here bisa dengar. Kalau saya mau gini, bisa terima masukan bisa dapat inputnya seperti apa. Jadi in China saya bilang A,
Wakanya Nggak bikin kamu. B. Susah. Tapi speednya ya, Ya, speednya speednya cepat, beda, cepat. Tapi tidak bisa untuk kerjasamanya Ya. lebih susah ya. Oke. So I wish all the best untuk Sumitomo Forest Indonesia karena tentunya untuk sebagai Indonesia kami negara yang berkembang dan pastinya kami ingin terus bekerja sama untuk bisa memberikan kualitas ya kan perumahan yang baik untuk di Indonesia. Nah, Shimasan, last but not least. Ya. What is your working motto in terms of doing business every day with Indonesian? Oh, my working motto. Susah ya. Any like Japanese philosophy gitu? Now what I'm doing in Indonesia is not I instruct to Indonesian people, but work together. Work together. Side by side. Yeah. As a partner. Indonesian people make me higher. I also make Indonesian people higher. Okay. So work together is currently is my motto. Okay, Yeah. that's very good. Okay, thank you Shimasan and all the best for all the project, not just Morizora, tetapi juga ada tadi yang di beberapa lokasi lainnya. I wish all the best because we as Indonesian people, kita akan selalu mau bahwa dunia properti bisa berkontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia juga. Jadi terima kasih Shimasan, thank you. Arigatou gozaimasu. Arigato. Sudah menjadi narasumber di kami dan pastinya Successful People jangan lupa untuk mengikuti, subscribe, like, and share podcast Boss di channel YouTube kami at podcast.boss.official dan juga at ocbd.bogor.official. Dan tentu saja, think like a boss, learn to be a boss, and execute like a boss.